गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 7 अक्टोबर सोमवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और या को लाइक करिया पई भूलिबे नाही। खबर नंबर 1 सुभद्रा योजना रे आजिठारु आरंभ होबो 1 टंका प्रेरण। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर द्वितीय भाग आउ 2 दिन पर प्रदान करा जिवो। सेथि पई सरकारी स्तर रे जेउ पदक्षेप निया जिबा कथा ताहा निया जाईची। जो महिला माने एही टंका पाइबे से मानकर डाटाबेस करा जिबा सहित अकाउंट लिंक मध्य करा जाईची। तेबे परीक्षामूलक भावे आजिठारु सेही हिताधिकारी 1 टंका लेखाएं पठाजिबो। सेथि पई महिला और शिशु विकास विभाग तरफरु पदक्षेप आरंभ करा जाईची। सोमवार एवं मंगलवार एही 2 दिन धरी परीक्षामूलक भावे 1 टंका प्रेरण करा जिवो। बुधवार दिन बारिपदारे आयोजित मेगा कार्यक्रम रे एही टंका मुख्यमंत्री मोहन माझी सुइच टिपि प्रेरण करिवे। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय प्राय 40 लाख रु अधिक हिताधिकारी टंका मिलिबो। खबर नंबर 2 आज माओ प्रभावित राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह बैठक करिवे केंद्र गृहमंत्री। आज माओ प्रभावित राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बैठक नुआ दिल्लीर विज्ञान भवन रे एही बैठक बसिबो। एही बैठक रे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जोगदेवे। माओ प्रभावित राज्य गुडी को विकासमूलक सहयोग क्षेत्र में कार्य करुवा 5 जन केन्द्रमंत्री एही बैठक में जोगदेवे। सेहिभଳି अतिरिक्त जातीय सुरक्षा परामर्शदाता समेत केन्द्र राज्यर वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र बलर अधिकारी माने मध्य सामिल हेबे बोली केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु सूचना मिली। खबर नंबर 3 मो बस गति को नियंत्रण कर हाईकोर्ट। कटक रे मो बस द्रुतगति जगु दुर्घटना बढ़िबारे लागिछि। ए नै हस्तक्षेप कले हाईकोर्ट। प्रशासन ए दिगरे दृष्टि देबा को निर्देश दैछन्ति कोर्ट। सहर मध्य द्रुतगति उपरे कटकणा लागू करिबा उपरे हाईकोर्टक निर्देश। पूर्वरु मध्य द्रुतगति कारणरू अनेक थर मो बस दुर्घटना घटिथिबार देखिया को मिली। तेबे ए नै निज आडू हस्तक्षेप कले हाईकोर्ट। द्रुतगति उपरे कटकणा लागू करिया पई हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दैछन्ति। खबर नंबर 4 ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे रैगिंग घटना 17 छात्रंक उपरे कार्यानुष्ठान। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे सेप्टेम्बर 21 तारिख राति रे नूतन छात्रावास रे रहुतबा प्रथम वर्ष छात्रंकु अन्य हॉस्टेल द्वितीय वर्षर छात्र माने मानसिक जंत्रणा दे रैगिंग करथिले। ए नै यूजीसी रो आंटी रैगिंग सेल रे अभियोग होइतिला। श्रृंखला कमिटी एहार तदंत करिया परे अभियुक्त छात्र मानक विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। 4 छात्रंकु छात्रावास छाड़िबाकू निर्देश दिया जाइतबा बेले अन्य 13 छात्रंकु 1000 टंका लेखाएं जरिमाना करा जायछि। गत 23 तारिख रे पीजी कुलपति गीतांजलि दासंक निर्देश क्रमे पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर सुकांत कुमार त्रिपाठी अध्यक्षतार श्रृंखला कमिटी एवं रैगिंग कमिटी दायित्व रे तिबा सदस्यों सह आलोचना होइतिला। खबर नंबर 5 धारार विपरीत एग्जिट पोल। 2टी राज्य निर्वाचन रे हारिबो बीजेपी। जम्मू काश्मीर एवं हरियाणा रे सुरुखुरे मतदान शेष हेबा पर एग्जिट पोल समस्तंकु आश्चर्य करिछि। शासक दल बीजेपी, मुख्य विरोधी दल कांग्रेस एवं एहार सहयोगी दल मानक ठारू 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन हारिपारे बोली आकलन करा जायछि। जातीय निर्वाचन रे बीजेपी खराब प्रदर्शन करिया परे दल को आउ एक झटका लागि पारे बोली आकलन करा जायछि। हरियाणा रे एग्जिट पोल रे कांग्रेस को स्पष्ट फायदा मिलिबाकू थिबा स्थानीय गणमाध्यम रिपोर्ट करिछि। एग्जिट पोल हरियाणा रे बीजेपी रो एक दशंधि शासनर अंत को सूचाउछि। जम्मू काश्मीर रे मध्य विरोधी माने आगुआ रहितबा एग्जिट पोल दर्शाइछि। खबर नंबर 6 मेघालय रे आकस्मिक बन्या 10 मृत। मेघालय रे प्रबल वर्षा लगी रहितबा बेले केतेक स्थान रे भूस्खलन घटिबा सह आकस्मिक बन्या परिस्थिति सृष्टि होईछि। एथिरे 10 जन प्राण हराइछन्ति। वेस्ट गोर हिल जिल्लार डालू अंचल रे 3 जन प्राण हराइछन्ति। साउथ गोर हिल जिल्लार हातीआसिया संगामा ग्राम रे भूस्खलन घटी 7 जन पति होई प्राण हराइछन्ति। राज्यर विभिन्न स्थान रे सड़क और पोल भांगी थिबारु यातायात रे बाधा सृष्टि होईछि। एथि जगु बन्या प्रभावित अंचल रे रिलीफ पहुंचीबा कष्टकर होई पड़िछि।
ଶତାଧିକ ବାସଗୃହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲର ହେବ ନବୀକରଣ 4 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 855 କୋଟି। ହୀରାକୁଦ ସେଚାଞ୍ଚଳରେ ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନାଲରେ ସୁଷମ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନାଲ ପଦ୍ଧତିର ନବୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ବସ୍ ଚଳାଚଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ତେଜିଲା ବିବାଦ। ଘରୋଇ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 13 ଜିଲ୍ଲାର 24 ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ କରିବ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ପ୍ରଥମେ ଟାୟାର 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଟାୟାର 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ବଦଳିନି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଲେ ଅରୁଣ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡଙ୍ଗୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଚାକିରି 2025 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଓପିଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଓପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଜାନି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ରାଜକୁମାର ରାଓ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ 2ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଆଇ ନେହିର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଶେଖ୍ ଜାଫି ବାସା ଓରଫ ଜାନି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜାନି ମାଷ୍ଟର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମେଘମ୍ କରୁକଥା ଗୀତ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବର୍ଗରେ ଜାନି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସେଲ୍ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଜାନି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଠାବ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର, ସୂଚନା ଦେଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଣି ଥରେ କଳା ପାନ୍ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଗର୍ଜନ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ଠାବ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିଓପାର୍ଡ ସର୍ଭେରୁ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥର ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଜନ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏହି ବାଘ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା ବାଘ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 12 ସିଜିଏଲ୍ଆର୍ଆଇ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ହେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ସିଜିଏଲ୍ଆର୍ଆଇ 2024ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଓଏମ୍ଆର୍ ମୋଡ୍ର ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୋଟ 586ଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା।